amin. Darul Mustafa. Amin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدار نصيبا من الحبيب المصطفى. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini sebagai bagian daripada Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن لكل مسمى بمن سمى به سر وبركة. Karena setiap nama berkaitan dengan nama-nama dan berkaitan dengan keberkahan dan rahasia-rahasianya. مثل هذه المعاهد ومثل هذه المجالس هي التي تفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Seperti majelis yang kita saat ini adakan dan seperti tempat yang saat ini kita berdiam, yaitu Pondok Pesantren Darul Mustafa, yang membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia. بهذه المجالس وبهذه المعاهد يرفع الله البلاء ويصلح الله القلوب ويستجيب الله الدعوات. Tempat-tempat seperti saat ini, yaitu pondok pesantren yang saat ini kita diam, yaitu Darul Mustafa, tempat di mana Allah angkat semua bala dan musibah, tempat di mana Allah mengobati hati kita, dan tempat di mana kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن هذه المعاهد إذا أسست على إخلاص وتقوى تتردد إليها أرواح الملائكة وأرواح النبيين والصديقين وروح النبي عليه الصلاة والسلام. Karena tempat ini saya yakin dibangun dengan dasar keikhlasan dari hati yang paling dalam, sehingga malaikat Allah Subhanahu wa taala mengitari tempat ini dan ruh para nabi-nabi mengitari tempat ini. فيجب على طلاب العلم أو طلاب هذا المعهد المبارك أن يجدون ويجتهدون حتى ينالوا نصيبا من الله سبحانه وتعالى في العلوم الشرعية والعلوم العقلية والنبوية. Pondok pesantren adalah tempat di mana di mana kita mengarungi dan menimba ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu aqliyah, ilmu secara logika, dan ilmu naqliyah, di mana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati kita. ولا ينال العلم كسول ولا ينال العلم ملول ولا ينال العلم ذو ضيق وذي هم. Seorang penuntut ilmu tidaklah harus memiliki sifat-sifat penuntut ilmu tidak boleh memiliki sifat malas atau sifat yang sumpah atau sifat yang malas dan lain sebagainya. فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المجتهدين وينظر إلى العابدين والخاشعين فيفتح لهم الأبواب وأبواب الأسرار والأنوار. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, sehingga cahaya dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita. فينبغي على طالب العلم أن يحافظ على ما فرض الله عليه سبحانه وتعالى من الصلوات الخمس. Seorang penuntut ilmu hendaknya ia senantiasa menjaga, terutama menjaga sholat 5 waktunya, itu yang paling poin yang paling utama. يقول الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري هذا العالم الجليل: إذا رأيت طالب العلم يتخلف عن التكبيرة الأولى مع الإمام فاعلم أن لا خير فيه. Habib Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan, seandainya seorang penuntut ilmu, talibul ilm, dia sholat setelah takbiratul ihramnya imam, maka dia adalah seorang penuntut, bukanlah seorang penuntut ilmu. بل ينبغي لطالب العلم ألا يؤذن المؤذن إلا وقد توضأ واستعد للصلاة قبل الأذان في المسجد. Setidaknya seorang penuntut ilmu, tatkala seorang muadzin, seorang yang mengumandangkan, tatkala dikumandangkannya azan, dia sudah siap dan dia sudah berdiri dan bersibuk untuk menunggu waktu masuknya sholat. وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون له دليل من الليل ولو حتى ربع ساعة قبل الفجر. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu dia membiasakan dirinya untuk bangun di tengah malam, walaupun hanya seperempat jam sebelum datangnya atau masuknya azan. وبعد المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة المحافظة على السنن الراتبة. Dan apabila kita menjaga
sholat 5 waktu, maka kita sudah dikatakan untuk kita menjaga rawatib sholat rawatib. مثل ما ركعتا الفجر بعد أذان الفجر. Dan apabila kita sudah membiasakan diri, yang pertama, poin pertama untuk para santri, kita sudah membiasakan diri untuk sholat 5 waktu, maka ditambah kita untuk membiasakan diri untuk sholat sunnah, meskipun dua rakaat sebelum datangnya sholat fajar. Kama akhbar alaihi salatu wassalam, raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Bagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat sebelum datangnya sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يحافظ على 12 ركعة، طالب العلم وغير طالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة غير الراتبة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. Dan hendaknya seorang talibul ilm dia senantiasa sholat sunnah sebanyak 12 rakaat. Dan apabila dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menjaga sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di dalam surganya kelak. ركعتين قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر. 2 rakaat sebelum fajar dan 4 rakaat sebelum zuhur. وركعتين بعد الظهر وإنها 8 ركعات. Dan 2 rakaat setelah zuhur. وركعتين بعد المغرب. Dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. 10 ركعات. 10 rakaat setelah sholat maghrib. وركعتين بعد العشاء 12 ركعة. Dan 2 rakaat sebelum datangnya sholat isya. من حافظ على هذا ال 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. Dan barang siapa yang bisa menjaga sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumahnya di surga, dan rumah tersebut lantai pertama dari emas dan lantai kedua dari perak. كذلك ينبغي لطالب العلم أو غير طالب العلم المحافظة على صلاة الوتر، وأقل القليل للكسلان 3 ركعات. Dan hendaknya para talibul ilm terutama, dan bagi kita semuanya pada umumnya, hendaknya senantiasa kita menjalankan sholat witir walaupun hanya dengan 3 rakaat. وأكملها 11 ركعة. Dan kalau mau sempurna 11 rakaat. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن، فمن لم يوتر فليس منا. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah witir, Allah itu adalah ganjil, dan Allah suka hal yang ganjil. Dan barang siapa yang tidak نعم. أوتروا يا أهل القرآن. sholat witirlah wahai orang-orang yang ahli Al-Quran. ومن لم يوتر فليس منا. Dan barang siapa yang tidak witir, orang-orang yang ahli Al-Quran, bukan termasuk dari golonganku. سمعنا القصيدة ذكر فيها سيدنا علي زين العابدين. هذا سيدنا علي زين العابدين كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة. Saya terdengar tadi qasidah yang menyebut nama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketahuilah bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam sehari semalam dia sholat sunnah sebanyak sholat malam sebanyak 1000 rakaat. ولا يستطيع أحد أن يصلي 1000 ركعة. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sholat sebanyak 1000 rakaat. فأقل قليل صلاة الوتر 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة. Dan paling sedikitnya paling enggak kita sholat witir. Kalau nggak bisa 3 rakaat, kalau nggak bisa 3, kalau memang kita bisa 5 atau 7 atau 11. ويدخل وقتها من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر. Dan waktunya setelah azan sholat isya sampai sebelum dikumandangnya sholat subuh. وكذلك المحافظة على صلاة الضحى. Dan hendaklah kita senantiasa menjaga sholat duha. يقول الله سبحانه وتعالى: ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخر النهار. Hendaklah kita selalu senantiasa sholat duha. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya wahai anak cucu Adam, sholat صل 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخر النهار. sholatlah 4 rakaat di siang hari, maka seolah-olah engkau setelah sholat sepanjang hari itu tadi. لو علمنا أن الناس الآن يخافون من فيروس كورونا. Ketahuilah bahwa saat ini kita takut dari virus corona. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا العلاج. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita ilatnya. قال أن نلبس المسكر؟ لا.
hubungannya ilasnya tadi, obatnya tadi dengan kita memakai masker bukan? ماذا؟ Apa itu? من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. Ketahuilah bahwa obat dari Nabi, resep dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa sholat fajar maka dia dalam naungan Allah hingga datangnya waktu sore hari. ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. Dan barang siapa yang sholat isya maka ia dalam perlindungan Allah hingga masuk datangnya sholat fajar. فكذلك الذي يحافظ على الأذكار ويحافظ على قراءة القرآن إن شاء الله لا يصيبه هذا الفيروس. لا نخاف إلا من الله، لا نخاف من كورونا، نخاف من الله. فإن العقول. Dan barang siapa kita senantiasa istiqamah kita dalam menjalankan wirid-wirid atau kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita terutama dari virus corona. بعض الناس قد يختلي في البيت، اعتكاف في البيت، لماذا؟ خايف من كورونا. Sebagian dari orang saat ini kita i'tikaf, kita berdiam diri di dalam rumah karena takut dengan datangnya virus corona. لو مكتوب لك كورونا ولو أنت في جوف البيت بتموت. Walaupun bukan karena corona, walaupun kita di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah benteng, tapi tatkala waktunya kita mati, maka kita mati. المؤمن صاحب الإيمان القوي يعتقد أن لا نافع ولا ضار إلا الله. Seorang muslim yang memiliki keimanan yang kuat, tidak ada kemanfaatan atau kemudaratan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا شيء يحصل في الأرض إلا بعد أن يقدره الله. Tidak ada yang akan terjadi di muka bumi ini kecuali sudah termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. عندما حصل فيروس كورونا الذي ما صلى. Dengan adanya virus corona ini, yang asalnya tidak sholat menjadi sholat. الذي لم يلبس كوفية لبس كوفية خوفا من كورونا لا يموت. Asalnya yang tidak berkofiah menjadi kofiah takut mati. الذي ليس مع التسبيح اشترى تسبيح خوف من كورونا. Asalnya yang tidak bertasbih sekarang beli tasbih, pakai tasbih gara-gara takut mati gara-gara virus corona. يعبدون كورونا لا يعبدون الله. Kita telah menyembah corona dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa فإذا Ta'ala. ارتفع كورونا لا صلاة ولا صيام. Kalau sudah selesai corona ini, bakalan lagi tidak akan sholat dan tidak akan lagi puasa. فنحن لا نخاف إلا من الله. Dan kita hendaknya mempunyai keyakinan tidak takut kecuali dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأن الله جعل لنا حسن حصين الصلوات الخمس. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebuah benteng itu, yaitu dengan kita senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. كذلك يجب علينا المتكلم والمستمعين المحافظة على الأوقات. Dan kita hendaknya senantiasa menjaga waktu-waktu di dalam waktu-waktu kita. قال سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم من حافظ على الأوقات سلم من العلل والآفات. Sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, barang siapa yang menjaga waktu-waktunya maka dia akan terjauhkan dari penyakit dan dari fitnah. وقال الحي عبد الله بن حسين بن طاهر فمن تفوته ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga waktunya di dalam hidupnya maka dia akan selamat di dalam kuburnya. بارك الله في الحاضرين وبارك الله في القائمين في هذا المجلس المبارك وبارك الله في أخينا شافعي وفي هذا المعهد المبارك. نسأل الله أن يجعل له حظا ونصيبا من حبيبنا محمد المصطفى، ونبارك في الطلاب إن شاء الله يرزقهم حفظ القرآن وحفظ العلوم الشرعية. أن الله يبارك في الحاضرين والمناصرين والقائمين بالخدمة. أن الله يجعل لهم حظا وافرا من حبيبنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة تصلح بها قلوبنا، ونظرة تغفر بها ذنوبنا، ونظرة تثبت بها إيماننا، ونظرة تحسن بها خاتمتنا، ونظرة تبعد منا كورونا، ونظرة تنبت في قلوبنا خوف منك لا خوف من كورونا. يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، انظر إلى الحاضرين نظرة تصلح بها القلوب. يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Allahu Allah ya Allah la ilaha illallah Allahu Allah ya Allah la ilaha illallah ala bina fa maulana
تزكو جميع العقول الله يا الله لنا بالقبول وصاحب داعي رجع بالقبول الله يا الله لنا بالقبول صلي على المختار طه رسول الله يا الله لنا بالقبول وصاحب داعي راجع بالقبول الله يا الله لنا بالقبول يا الله لنا بالقبول الله يا الله لنا بالقبول Insyaallah para santri dan orang-orang yang senantiasa bantu Ustaz Syafi'i diberikan berkah dunia akhirat.